आज कौन आज यार मैच टा जितला कि आज आज आम मैच हारिकी आज काल जितबू आज हारच मैंने काल जितबू फाइनाल अलग प्रकार खेल चलती आम पड़े बोलर पिस्तल बोलिंग रे गला मारिला रे बाबा रे कि माड़ मारी चलला रे मारी चलला खाली रे आम शुभम ड्रोन ने गया ड्रोन गली पड़ा जा घर जा जा शुभम घर पड़ा जा आम पड़िया सारा पिला से खेलुं पिस्तल कौन चैलेंज कर जाई बोल्ड करदे रे भाई जहाँ कले भी बोल्ड कर भयंकर माड़ मारे भयंकर माड़ मार मो बोलर पिस्तल ए बाबा भयानक बल अरे आउ केते रन अछि वाइट वाइट आउ केते रन अछि आ 40 रन आवश्यक ए बाबा खेलिया बहु कष्ट रे हार्ड बोलर हार्ड खेलिया कष्ट अछि पिस्तल बोलर हार्ड रे भाई टेकी देनी कि अधिका करी देखो भाई मैंने प्राक्टिस मैच रे भी ड्रोन उड़ुची पड़ा से ड्रोन गली पड़ा जाइए हार्ड बोलर पिस्तल रुमा चुस्तल माइला ए भाई रे ये प्लेयर टा हार्ड प्लेयर टा रुमाटा हार्ड प्लेयर किंतु मैच रो काली कोन किसी करिछि एथर आंब गछ बौल भाई देखु कोड़े प्रबल आंब जा देखा एथर हम प्रबल आंब एथर हम अल्प दिन भर गोपीनाथ बाहरी मेलन को 60 पर आमर कत रन आ 103 गाड़ी पका चल चल देखिए जा देखा जाओ चल मार चल माइला आ धर क्या उठी एकाटिया बोलर से कर कौन आ डेली प्रैक्टिस हो भाई काली गोटे फाइनल मैच अच्छे आम चालुनिया ये प्रैक्टिस चलती आइलानी बोलर बइंसी मुनु यंगस्टार बइंसी मारी चलला रे ए भाई वाइट मारी चलला मुनो रे बाबा मेहंदी स्टाइल खेल चेष्टा करतला मुनो खेला कष्ट हार्ड बॉलरटा हे खेली बॉलटा यार रे ध छाड़ देला धन छाड़ देला वाइड देखिया कौन हो शाबाश मेन बोलर बड़ा कर बइसी चार्टा बल के बल चार्टा बॉल शाबाश खाली पकई तो बाहर कर बॉल को बॉल फास्ट वाइड बाहर बॉल फास्ट बॉल वाइड बा थर्ड एवर कैमरा रही मारी चलला रे बाहरी गला एटा केते ओवर चलछि भाई 4 चलछि 2 ओवर 55 रहइबो हां हबना मगे ओ मार चल
ସାବାସ୍ ଯା। ଚାରି ଏଇଟା ଫାଟିଗଲା, ଏଇ ବଳଟା ଫାଟିଗଲା। ଇମିତି ମାଇଲେ ବଲ୍ ଫଟେଇ ଦେଲେ। ହେଟା ଡେଟ୍ ଓହ୍ଲେଇଲା ବା। ପିସ୍ତଲ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ ଜିତିବୁ ମୋର, ତତେ ଭଗବାନ ବି ତ ସାଥ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲୁ। ଭଗବାନ ସାଥ ଦଉନାହାନ୍ତି ରେ ବାବା। ପକା ବାବା 2/40 ପକା। ୱାଇଟି କ'ଣ କହିବୁ ରେ, ମ୍ୟାଚ୍ଟା ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ୱାଇଟି ପୁରା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମ୍ୟାଚ୍ଟା। ମଇସା ଗୋଟେ ପକେଇବ ବାବା। ସାବାସ୍। କଟର ବଲ୍ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ହାର୍ଡ କଟର। ସାମ୍ନାରେ ଆକା ହେ ମାଇଲା ରେ, କୁଆଡୁ ମାରିଛ? ଓ ହେ ଢକା ଛକା। ମାରି ପକେଇବ ରେ। ଆରେ ଆଉ କେତେ ଆରେ ଭଲେ ବାବା 10 ବଲ୍ 34 ଭଲେ ରେ। 10 ବଲ୍ 34। ସାବାସ୍। 9 ବଲ୍ 34। ମ୍ୟାଚ୍ଟା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଗତିଗଲା। 9 ବଲ୍ 34, 9 ବଲ୍ 34। ଏ ମାରିଦେଲା ରେ ଇଚ୍ଛା ଯା। 8 ବଲ୍ 30, 8 ବଲ୍ 30। ଆଉ 8ଟା ବଲ୍ 30 ରନ୍। ମ୍ୟାଚ୍ଟା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା। ଏ ମାଇଲା ଜାଣି ଶୁଣି କେଟା ହେଲା। ଟିମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣି ଶୁଣି ଖେଳ କରୁଛି। ମ୍ୟାଚ୍ଟା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଗତିଗଲା। 7ଟା ବଲ୍ 26, 7 ବଲ୍ 26। ୱାଇଟ୍ କ'ଣ କହିବୁ, ମାରି ଚାଲିଲେ ରେ। क्या दो सुको धन द हो छक्का। अरे 6 ହେଇନି ତା ଧନ। 19 ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲର ହାର୍ଡ ଅଛି ମୁନୁ। ବୋଲର ହାର୍ଡ ଅଛି, ବୋଲର ମୁନୁ। 6 ବଲ୍ 19। ଛକା ମାରିଦେଲା ରେ। ବୋଲର ହାର୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ, ଗାଁ ଖେଳରେ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡଉଛି ଟୁକା ଏଠି ଖେଳ କରୁଛି। ଲାଇଭ୍ ଗଲାଣି ମତେ ଦେଖାଣି, ଶୁଭମ ଲାଇଭ୍। ତୁ ମୁନୁ ଚାରି ଏମିତି କ'ଣ ବଲ୍ ବହୁତ ଖେଳଟା ସାରଦା ଛକରେ ଅଛୁ କି? ବଲ୍ ପକା, ମାର୍ଚାଲ ମାର୍ଚାଲ ଲଡ୍ କର। ଧ ଯା। ସିଏ ଚାରି, ସିଏ ସେତେ କେବେ ଧରି ପାରିବ ନା, ଆଉ ସେଟା ଧରି ହିଁ ପାରିବ ନା। ଚାରିଟା ବଲ୍ 8 କ'ଣ ମୁନୁ ତୁ କରୁଛୁ ଆରି। ସାବାସ୍ ମାରିଦେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ। 3 ବଲ୍ 8, 3 ବଲ୍ 9, 8 ଡ୍ର। ସାବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। 2ଟା ବଲ୍ 9, 8 ଡ୍ର। ବୋଲର ହାର୍ଡ ବାବା, ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲର ହାର୍ଡ। ମାରିଦେଲା ରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଛ ଉପରକୁ ମାରିଛି।
ମାରିଦେଲା ରେ ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ 3 ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ 3 ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ 3 ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ 3 ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଅନ୍ତିମ ବଲ୍ शाबाश मैच विन रुमा ए देखो तो दर्शक बंधु मैच हारला पर पिस्तल कौन हो मैच हारिक जाऊँ अलग प्रकार मैच एठी